समस्त को नमस्कार पिलामाने जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनाऊँगी आमर आउ एक वीडियो रे। तो पिलामाने आपण माने समस्त फास्ट सेमिस्टर क्लास हमर करूचंती जो मानकु भी हमर हैंडरिटेन नोट्स भलो लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूचंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु। आपनकर हैंडरिटेन नोट्स रो प्राइस आपन को 5टा बही हमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो। तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु। आउ क्लास आमे क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपनको जुलाई मास जो एग्जाम रहउची सेथि पय समस्त की ऑल द बेस्ट। आउ जहां भी आपनको डाउट रहइबो किछि भी आपनको मन क्वेश्चन रहउची आपण हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे। तो चलंतु आमे क्लास आरंभ करिबा। नमस्कार समस्त को साई कृष्ण यूट्यूब चैनल को स्वागत। ए वीडियो माध्यम रे आमे पढ़िबा यूनिट 5 रे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन टॉपिक रो बा सब्जेक्ट रो यूनिट 5 रे थिबा विषय वस्तु को जोटा अछि टीचिंग एज ए प्रोफेशन। आशा करबी आपण पूर्वरु चारटी जाक यूनिट जोटा डिस्कशन करा हिची यूट्यूब रे ऑलरेडी अपलोडेड अछि आपण माने देखिथिबे निहाती। ए भी समिति यूनिट 5 जोटा कि अपन लास्ट यूनिट रहउची फिलोसॉफिकल फाउंडेशन लो। तो आई होप कि आपको भल लागिवो एवं परीक्षा रे आपनको हेल्प करिवो। जदि भल लागुची निहाती लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे हमर ए क्लास को एवं सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही साई कृष्ण यूट्यूब चैनल को। तो देर न कर स्टार्ट करिवा वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। बढ़िया से आपनकर अल्प टाइम रे रिवीजन कला भलिया शॉर्ट रे आपण केमिति मन रखि कि या ऊपर आंसर लिखि परिबे से दायित्व हमर। ओके, तो प्रथमे देखिबा इंट्रोडक्शन। टीचिंग एज ए प्रोफेशन आपण माने जो चूज करछंती टीचिंग को आपण प्रोफेशन हिसाब रे चूज करछंती बोली आज आपण बीएड कोर्स रे एनरोल हेचंती एवं आज आपण सेति पई जाउचंती परीक्षा दवा पई सेमिस्टर दवा पई बीएड प्रथम सेमिस्टर। सेति पई आपण ए वीडियो देखुचंती कारण होची जे आपण ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन को ग्रहण करि सारचंती। आपण दुनिया रे अनेक प्रोफेशन को चूज करि परथांते किंतु टीचिंग प्रोफेशन को चूज कले तो या भितरे कौन रहुची टीचर रो रोल कौन रहुची एजुकेशन दबारे स्टूडेंट सहित रिलेशन रे एवं टीचिंग को एज ए प्रोफेशन हिसाब रे नबारे कौन कौन व्यवस्था सब रहिची एवं केमिति हवा दरकार ए विषय वस्तु को अधिक लाइटन करबा पई ए विषयटी रखाइछि। प्रथमे जेमे देखिबा नो सिस्टम of education can rise higher than its teachers. The way the child-centered education can only be through teacher-centered school. दुनिया रे नो सिस्टम एजुकेशन किछि भी सिस्टम नाही ताकि टीचर मानकठू अधिक बढ़ाई जी। द वे टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैन ओनली बी थ्रू टीचर सेंटर्ड स्कूल। आमे सेतेबेले चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को काम लगेई परिबा जेतेबेले स्कूल टा टीचर सेंटर्ड हबो। अर्थात स्कूल टी जेतेबेले टीचर कथा रे टीचर को आइडिया रे टीचर को पाठ पढ़ेबारे टीचर को नहीं की चलिबो सेतेबेले ही एजुकेशन टा स्टूडेंट सेंटर्ड हबो। The quality of a nation depend upon the quality of a school and depends primarily upon the quality of teachers. तो जो रहुची गोटे देशर जो क्वालिटी डिपेंड करे आपणकर पाठ पढ़ा केमिति जाउची अर्थात शिक्षा दान करुवा स्कूल मानकर व्यवस्था केमिति एवं ता सहित आपणकर कौन कौन टीचर क्वालिटेटिव अछंती कि नहीं कहीं क्वालिटी टीचर न थिले एजुकेशन ठीक भाव में हो ना एवं आम जदि एजुकेशन को ठीक भाव न चलई पारिबा पिला को ठीक से शिक्षा न दे पारिबा ताहले देशर प्रगति बा देशर क्वालिटी केबे डेवलप हबो नाही। सेथि पई देश को डेवलप करिया हेले हमको स्कूल को डेवलप करिया पई पड़िबो एवं स्कूल रे ठीक भाव शिक्षा दान करिया पई हमको क्वालिटी टीचर भी रखिया पई पड़िबो। ये थिला प्रथम विषय वस्तु। एबे देखिबा आइडियल टीचर रो कैरेक्टरिस्टिक्स बा वैशिष्ट्य सब कोन कौन कौन वैशिष्ट्य थिले आमे गोटे टीचर को आइडियल टीचर कहि परिबा। प्रथम होउची टीचर मस्ट बी ए गुड लुकिंग द ड्रेस शुड बी डिसेंट एंड सोबर। तो टीचर जे हेबे से आपनकर गुड लुकिंग हेता दरकार एवं तांकर ड्रेसिंग सेंस ता
बहुत ठीक रहा दरकार अर्थात प्रोफेशनल ड्रेसिंग सेंस रहा दरकार कहीं ना टीचर को देखिले ना से पॉजिटिव भाइब टा आसिया दरकार जदि सी नॉर्मली ठीक भाव में सेव हो नथिबे पळे आस्तिबे ड्रेसिंग सेंस नथिबो जॉगर्स पैंट रे पळे आसीबे पर्टिकुलरली यूनिफॉर्म रे आसीबे नाही फॉर्मल वे रे आसीबे नाही छिंडा जीन पिंदी की पळे आस्तिबे फटा टी शर्ट छिंडा जीन आपणकर हेयर कट ठीक से नथिबो कटा कटा हेयर कट ହେଇଥିବ ତ ଏଇଟା ଟିଚର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଚୁଟି କଲର ଅଧା ସବୁଜ ଅଧା ନାଲି ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଯୋଉ ୱେ ଏଇଟା ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟ କରେ ନାହିଁ ହିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୁଡ ବି ଏଭବ ରିଅପ୍ରୋଚ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟା ସେଇ ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ହବା ଦରକାର ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶିଖିପାରିବେ ଗୁଡ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଇଜ another essential to a good teacher ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ବି ଟିଚରଙ୍କର ଠିକ ରହିବା ଦରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନହେଲେ ଟିଚର ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଟିଚର ପାଖକୁ ଶିଖିବ କେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର କେମିତି ହବ ପ୍ରେରଣା କେମିତି ପାଇବ ଭଲ ସେ ଥିଲେ ଆଇଡଲ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆଇଡଲ ଟିଚର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ sociability is another essential trait for a teacher sociability टीचर केते लोकଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛି ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛି ये बहुत ही बड़ कॉन्सेप्ट कि ଆମର ଗୋଟେ ଟିଚର କେତେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରୁଛି ବହୁତ ହି ବଡ କନସେପ୍ଟ ରହିଥାଏ ତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ମିଶିବା ନହେଲେ ପାଠ ପଢା ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୟୁମର ବି ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି କୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ ରହିବ କେମିତି ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ କୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଲେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ କାହା ସହିତ କେମିତି କଥା କୁହାଯାଏ ସବୁ ପିଲା ସମାନ ନଥାନ୍ତି କାହା କାହା ସହିତ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି କୁହାଯିବ ଏ ହ୍ୟୁମର ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଦେଲେ କ୍ଲାସ ଟି ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ହୁଏ କ୍ଲାସ ଟା ଏନର୍ଜେଟିକ ହୁଏ କ୍ଲାସ ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ଲାସ ଟା ବେନିଫିଟ ଦିଏ these are the characteristics of a ideal teacher in short ଯଦି ଆମେ କହିବା the teacher must possess a well rounded cheese led personality ମାନେ well rounded ସବୁ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଟିଚର ଟି ସବୁ ଜାଗାରେ he should be particularly careful about the following particularly କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷକୁ କେୟାରଫୁଲ ହବା ଦରକାର ଦେଲେ ଆମେ ପୁରା କହିବା ହଁ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ନିହାତି ପଞ୍ଚୁଆଲ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଟିଚର ପାଖରୁ ପିଲା ଶିଖିବେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହବା ଟିଚର ହିଁ ଲେଟ୍ ରହିବେ ଟିଚର ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ତାହେଲେ ତ ପିଲା ସମୟର ମହତ୍ଵ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଟିଚର ଯିଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ ଟାଇମ ହବା ଦରକାର particularly he must be just fair and impartial in all ସେ ନିହାତି ଠିକ ହବା ଦରକାର ଫେୟାର ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକ ହବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ କି ସେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ସଠିକ କଥା ନ କହିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନ ରହିବା ଇଏ ଭୁଲ he must have pleasing manner and should be courteous to all ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜିଂ ମ୍ୟାନର ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କଟିଏସ୍ ବହୁତ ମ୍ୟାନରଫୁଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ତ ନିହାତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲିଜିଂ ମ୍ୟାନର ଏବଂ ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଟା ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର he must be able to earn respect ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସମ୍ମାନକୁ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିବେ କେମିତି ପିଲା ପାଖରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିଚରଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ସିଏ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କାମ କରିବେ ସେମିତି ଆଇଡଲ ରହିବେ ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ଗାର୍ଡିଆନ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ପିଲାମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ ଷ୍ଟାଫ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ କେମିତି ସେମିତି ଆଇଡଲ ହେଲେ ହି ମଷ୍ଟ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଇନ୍ ହିଜ ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ ବିହେଭିୟର ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ନିହାତି ସିଏ ମାନେ ଆତ୍ମସଂଯମତା ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହବା ଦରକାର କଣ କହୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ କହୁଛି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ହି ମଷ୍ଟ ବି କାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ନିହାତି ଦୟାଳୁ ଏବଂ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ହବା ଦରକାର ପିଲାଟା ବୁଝିପାରୁନି ପିଲା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛି କୋଉ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କାହାର କ୍ଷତି ହେଇଛି କୋଉ ପିଲାଟି ପଛୁଆ ରହିଗଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିମ୍ପାଥେଟିକ ନହେଲେ ଟିଚର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାଇଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର ଦୟାଳୁ ହି ମଷ୍ଟ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଅନେଷ୍ଟ
ଯଦି ନିଜେ ଅନେଷ୍ଟ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ କଣ? ତ ନିଜେ ବହୁତ ହି ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ, ଉଦାରବାଦୀ ରହିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବେ, ସଚୋଟ ରହିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପକ୍ଷପାତିତା ବା ଦୁର୍ନୀତି ବା ଭୁଲ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ହି ମଷ୍ଟ ବି ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଡାଇରେକ୍ଟିଭ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଫୋକସ ଇନ ସେନ୍ସ ଆତ୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାଯାଏ, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା, କାହାକୁ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦବା ନାହିଁ, ଆ ନିଜ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନିଜେ ଚାଲିବା, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରଖିକି ଚାଲିବା, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବା, ଅନ୍ୟକୁ କାମ କରାଇବା ନାହିଁ, ଯେତେ ପାରିବା ନିଜେ କରିପାରିବା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲେ ପିଲା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଜ ଟିଚର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟିଚର କମ୍ପିଟେନ୍ସି। ଟିଚର ଯଦି ଆମେ ଯାହାକୁ ରିକ୍ରୁଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ନ ରହିଲା, ଦକ୍ଷତା ନ ରହିଲା, ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ନ ହେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ କଣ ଲାଭ ହବ? ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। କମ୍ପିଟେନ୍ସ କେତେ କୁଶଳୀ ସିଏ। as such the NCT National Council for Teacher Education ଯୋଉଟା ରହିଛି and several other national seminars ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି 10ଟା ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ କଣ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଗୋଟେ ଟିଚର ଦରକାର, ମାନେ କୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି। କଣ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କ୍ଲାରିଟି ଥିବା ଦରକାର। टीचर को पचारला माने ता सब्जेक्ट कौन कौन अच्छी से मुहर कही पारत दरकार। कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हवा दरकार। कॉन्टेक्स्ट होची विषय, कॉन्सेप्ट होची तार अबाउट द इंफॉर्मेशन। तो जो विषय वस्तु रहिला, धर तो फॉर एग्जांपल जने सोशल साइंस पढौचंती, हिस्ट्री पढौचंती फॉर एग्जांपल, नवम श्रेणी दशम श्रेणी रे बही रे हिस्ट्री रे सब्जेक्ट कौन अच्छी, यदि हिस्ट्री टीचर कहि परिबेनी मुहर ताले कौन कॉम्पिटेंट आप। तो कौन विषय वस्तु रहिची, केतेटा टॉपिक अच्छी, केतेटा यूनिट अच्छी, को जिंस फोकस कर कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कौन, ता भीतर थिया विषय वस्तु विभिन्न जिंस प्रत्येक यूनिट रे से विषय वस्तु पर कॉम्पिटेंसी। रिवोल्ट ऑफ 1857 अच्छी, सिपाही विद्रोह। तो टीचर जे हिस्ट्री टीचर थिबा ना, सिपाही विद्रोह 1857 मसीहा को कहला क्षणी से पेज रे कौन कौन इंपोर्टेंट एलिमेंट सब रही ताको से कहवा दरकार, ताको मुहरे हवा दरकार। कॉम्पिटेंट बही देखिकी समस्ते कहीदेबे, मुहरे केते जण कहि पारछन, दैट इज मैटर। कंटेंट कॉम्पिटेंसीज, कंटेंट कोन तोर कांसेप्ट क्लियर, निजे केते क्लैरिटी अछि देखिया दरकार, कॉन्टेक्स्ट देखिया दरकार, सब्जेक्ट कोन अछि, कंटेंट कोन अछि, निजे केते ता ऊपर क्लैरिटी अछि, केते एग्जांपल देखि जणे जदी कंटेंट वाइज जदी कांसेप्ट वाइज जदी क्लियर थिबे ताले से आराम से से एक्सप्लेन करि परिबे, कहि परिबे, बुझेई परिबे, एग्जांपल देई परिबे। जदि जन टीचर एग्जांपल देकी परफेक्टली बुझेई परछन त जानिबो जे कांसेप्चुअली से पूरा क्लियर। तण आपण माने आगु टीचर हेबे, जो भी सब्जेक्ट आपण पढांतु आपण कॉन्फिडेंस हवा दरकार, कॉम्पिटेंट हवा दरकार, आपण पाखरे कॉन्फिडेंस थिया दरकार, आपण एग्जांपल दे जंती बुझी पड़। ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज, विभिन्न जिनिस को हमें कनेक्ट केमिति करेबा से जिनिस को आपण देखिया पाई पड़े। कॉम्पिटेंस रिलेटेड टू अदर एजुकेशन एटीट्यूड्स, अलगा अलगा जो एजुकेशन एटीट्यूड सब रहउची ता ऊपर भी फोकस करा जाय, ता ऊपर भी जिनिस रहिबो, सेते भी कॉम्पिटेंसी रहया दरकार। कॉम्पिटेंसी टू डेवलप टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग शिक्षादान मटेरियल को केमिति आमे डेवलप करे परिबा, नुआ नुआ क्रिएटिविटी केमिति आनी परिबा, से जिनिसटा ऊपर फोकस करा जायछि। इभालुएशन कॉम्पिटेंसी, मूल्यांकन देला बेले टीचर कॉम्पिटेंसी देखा जाए जे केते सठिक उपाय रे केमिति से मूल्यांकन करिवे, जेमिति कि प्रत्येक पिला ताको योग्यता अनुसार मार्क पाई परिबे, प्रोत्साहन हेई परिबे। जदि आमे भूलभाल मूल्यांकन करिबा ताले कोन सेटा हेई परिबो, सेटा हेई परिबोनी। तेणु इभालुएशन टा भी ठीक भाबरे हवा दरकार, सेतरे ताका दरकार। मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, ठीक भाबरे सब जिनिस को मैनेज करता दरकार, काहेकि मैनेज बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट निहाती भाबरे। तो मैनेजमेंट ठीक भाबरे हवा दरकार। कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू वर्किंग विथ पेरेंट्स, पेरेंट्स मान को नेकी चलिया दरकार, पेरेंट्स सहित कोऑपरेट करा दरकार, कनेक्ट रहा दरकार, स्टूडेंट को कथाटा को शेयर करिया दरकार। ई जिनसटा भी रहिबा आवश्यकता रही। एवं लास्ट वन 10 नंबर, कॉम्पिटेंसी रिलेटेड टू वर्किंग विथ कम्युनिटी एंड अदर एजेंसीज। स्कूल सहित अलग एजेंसी सहित एसोसिएटेड थाए, गोटे एरिया थाए, गोटे कम्युनिटी थाए, गोटे सोसाइटी थाए,
ତା ସହିତ କେମିତି ରିଲେସନ କୁ ଏନଗେଜ କରାଯିବ, କେମିତି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯିବ, ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ ରହିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଟିଚରଙ୍କର। ତ ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ସବୁ ଜିନିଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିଚର ସହିତ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସହିତ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଟପିକ ସହିତ, କନସେପ୍ଟ ସହିତ, ମେଟେରିଆଲ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ଆମେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଟିଚର ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଇଏ ଥିଲା କଥା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟିଚର କମିଟମେଣ୍ଟ କଣ। ଜଣେ ଟିଚର ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜବ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରତି କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଲି ଟିଚର ହେଇକି ଦରମା ପାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଜବ ଆମେ କରୁଛେ, ଯୋଉ କାମ ଆମର ଅଛି, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କେତେ ଦୂର କରିପାରିବା, ସେ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଟିଚର କମିଟମେଣ୍ଟ କଣ ନା, social cohesion is one of the major objective before education in 21st century. Social cohesion, society ସହିତ କଣ relatable concept ରହୁଛି, ଏଟା major objectives ରହିବା ଦରକାର। 21st century ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। Teachers should respond to the social, cultural, and economic realities in the society and get expertise from their profession. Teacher ନିହାତି ଭାବରେ respond କରିବ, ବୁଝିବ, understandingness ରହିବା ଦରକାର towards that particular matter। କଣ social, cultural, economic realities କୁ societyର ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାପରେ expertise ଆଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ profession ପାଇଁ। ଟିଚର ପାଠ ପଢଉଛି, ସୋସାଇଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି କଲଚର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଇକୋନୋମି ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ ଆସିବ କେମିତି ଏଜୁକେସନରେ। ଟିଚର ତ ସୋସାଇଟି କଣ ଜାଣିନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଏରିଆର ସୋସାଇଟି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏରିଆର କଲଚର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଇକୋନୋମି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ରିଲେଟ କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ସେଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେ ଏରିଆର ସୋସାଇଟି କଲଚର କେମିତି, ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ରହୁଛି, ଦେଲେ ଆପଣ ରିଲେଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ ହେଇପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବେ, ସେଇଭଳିଆ ଗାର୍ଡିଆନ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ, ସବଜେକ୍ଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯିବେ ରିମୋଟ ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ଇଂଲିଶ କହିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କହିବେ, ସେ କଣ ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଆପଣ ବାଟରେ। ଆପଣ ସେ କଲଚର ସେଠି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସୋସାଇଲ କଣ୍ଡିସନକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆସିଲେ ଗାଳି ଦେଇଗଲେ, କାହିଁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗରିବ ଘରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କାଲି ଖାଇବା ନଥିଲା ଆସି ପାରିଲେନି, ଆମେ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନକୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ କୋଉଠୁ ଆସିବ। ଏ ରହିଲା କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, teacher must have a well defined self image which will make them understand their role model as teachers। ତ ଟିଚର ଯିଏ ହେବେ ସେ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ କୁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରୁ ପିଲା କଣ ଶିଖିବେ, ସୋସାଇଟି କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ପାଖରୁ, ମୋର ଇମେଜ କଣ, ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିଚର ନିଜେ ବୁଝିବେ ଯେ ଏବଂ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ରୋଲ ମଡେଲ କଣ ହବା ଦରକାର। ଟିଚର ନିଜକୁ ନିଜେ ରୋଲ ମଡେଲ କରେଇବ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିବ। ଏ ଜିନିଷଟି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଟିଚର ନ ବୁଝିଲେ ରୋଲ ମଡେଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟିଚରକୁ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଇମେଜ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଇଏ କନସେପ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଲର୍ନର। ଏଟା ତ କମିଟମେଣ୍ଟ ନିଜକୁ ରହିଲା, ପିଲାକୁ କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ। ଟିଚର ସୁଡ ହ୍ୟାଭ ଏ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଲର୍ନର। ନିହାତି ଆରେ ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ପୋଷ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯାହା ପାଇଁ ଅଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। he should see that the learner enjoys learning। ସେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପାଠ ପଢାଟାକୁ ବୋଝ ଭାବରେ ନଉଛନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ପଢୁଛନ୍ତି। The teacher should do self analysis of their own aggressive behavior। ଟିଚର ନିଜକୁ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ କରିବ, ମୁଁ ଅଧିକ ରାଗି ଯାଉନି ତ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାର୍ସ ବିହେଭିୟର କରୁନି ତ, ମୁଁ ଏଗ୍ରେସିଭ ବିହେଭିୟରଟା ଠିକ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ କି, ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି, ମୁଁ କରିବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ, ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ କରିବି। ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ ଇଜ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁଲ ଫର କମିଟମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ନିହାତି ଭାବରେ କେହି କହିଲେ ହବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର ଟିଚର ହିସାବରେ ଯେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। The teacher who is committed to the society would very soon create a sense of belongingness among its members। ଯିଏ କମିଟେଡ ଥାଏ ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି, ଯୋଉ ଟିଚର ନିହାତି ଭାବରେ
गोटे मेंबर हिसाब रे गोटे बिलियनेस डेवलप कर दियो से आपणार हो जाए से एरिया सहित आपणार हो जाए से मैनेजमेंट सहित आपणार हो जाए गोटे फैमिली सहित एसोसिएट हो जाए तो आपण यदि सोसाइटी सहित कमिटमेंट तो सोसाइटी आपको आइडियली एक्सेप्ट कर आपण बिलियनेस क्रिएट once this is achieved there will not be any difficulty in mobilizing the resources needed by the ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିନେଲେ ମିଶି ଗଲେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଆପଣାର କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ହବନି ସ୍କୁଲର ରିସୋର୍ସକୁ ମୋବିଲାଇଜ କରି କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ତାପରେ ରହିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରଫେସନ୍ସ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ ପ୍ରତି କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଟିଚର ସୁଡ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ this is a noble job and have to develop with pride being the teaching profession educating children indeed empowering them। ଖାଲି ଚାକିରି କରିଦେଲେ ହବ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଟିଚର ହିସାବରେ ଯେ ପାଠ ପଢେଇବା ବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଜବ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଇଡଲ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ଦେଇଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଟିଚର ଜଣେ ବୁଝିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରୁଛି ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ପାଇଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଡ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ ଜବରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଜୁକେଟ କରୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ମୁଁ ସୋସାଇଟିକୁ ବଦଳେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଏମ୍ପାୱାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଉଛି ପାଠ ନ ପଢିଲେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ ନିଡ୍ସ ଟୋଟାଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ କରିଦବ ଏଜୁକେସନ ବା ଏଜୁକେସନ ମେଥଡୋଲୋଜି ଟିଚିଂ ପଢେଇବାରେ ପଢା ଆଦାୟ କରିବାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନବାରେ ସେତେବେଳେ ଏଟା ହେଇପାରିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର। କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରଫେସନ ଡିଜର୍ଭସ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ ପ୍ରତି ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟଟା ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍କ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ। ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଟିଚର ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇନଭଲ୍ଭ ନ କରେ ସିଏ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ରହିଥିବେ ପଢଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ବେପାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଉ କୋଉଠି ବେପାର ରଖିଥିବେ ସେଟା ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଟେନିଂ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଫର ପ୍ରଫେସନାଲ ଏକ୍ସନ। ତ କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ କେମିତି ବଢାଇବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏକ୍ସନ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚରସିପ ଜବରେ ରହିଲୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ ବି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମୟକ୍ରମରେ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ବି ବଢିବା ଦରକାର ପାରିଦର୍ଶିତା ଯାହା କହିବେ। ତ professionally commitment teacher first love is their quest for knowledge and excellence both for their own and for the students। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଫେସନାଲି କମିଟେଡ ରହିବେ ନିଜ ଜବ ପ୍ରତି ବା ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତି। ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ନିଜର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ବଢାଇବେ ଦକ୍ଷତା କେମିତି by getting knowledge more and more knowledge by adding more and more knowledge to your memory। ତମେ ଶିଖି ଚାଲି ଆପଣ ମାନେ ବି ଯୋଉ ଟିଚର ହେବେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଶିଖି ଚାଲିବେ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଫଲ ଆରମ୍ଭ ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ଶିଖିପାରିବେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ କଲେଜ ପାଖରୁ ଶିଖିବେ ଘରୁ ଶିଖିବେ ସୋସାଇଟି ଶିଖିବେ ଆପଣ ଶିଖି ଚାଲ ଯେତେ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରି ଚାଲିବେ ଆପଣ ପାଇଁ ବି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଭଲ କାହିଁକିନା ଆଉଟପୁଟ ସମସ୍ତେ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆରେ ସାର୍ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ସାର୍ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନଲେଜ ପୁଟ୍ ଫୋର୍ଥ କରେଇବ ଠିକ ଜାଗାରେ କେମିତି କରିବ ବାଇ ଗେଟିଂ ନଲେଜ ବାଇ ଗେଟିଂ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ନଲେଜ ଯାହା ଜାଣିଛେ କଣ ସେତିକି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବ ସମାଜ ବଦଳୁଛି ଦେଶ ବଦଳୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ they try to attain excellence in their entire teaching learning process through their constant quest for becoming best teacher। ତ ନିଜକୁ ନିଜ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର କେମିତି କରେଇ ପାରିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କରେଇ ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଟିଚର ହେଇପାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା କୁହାଯିବ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ। ତାପରେ ଆସିଲା ବେସିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ପ୍ରତି କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ the values that are to be followed by the teacher are honestly cooperation love truth objectivity regularity punctuality in addition to the values prescribed in the Indian constitution। ଆପଣଙ୍କର ଅନେଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ ସଚୋଟ
ଆପଣ କୋଅପରେସନ ରହିବା ଦରକାର, ସହଯୋଗ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଲଭ, ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟ, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ରେଗୁଲାରିଟି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି ଥିବା ଦରକାର, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ରେଗୁଲାରିଟି ରହିବା ଦରକାର, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି, ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା। In addition to the values prescribed in the Indian Constitution, in addition to the social values that differ from the society, other the values impress the children, ପିଲାଙ୍କୁ impress କରିବା, constitution ଯାହା values ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ସମାଜରେ ଯାହା values ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର values ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ add କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ରେ, ଦେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ ବେସିକ values। ଏଇଟା କୁଆର value ଯୋଉଟା ସଠିକ, ଯୋଉଟା କି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଟିଚର ଏଜ ଏ ନେସନ ବିଲ୍ଡର, ଦେଶକୁ କେମିତି ଟିଚର ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟିଚର କ୍ୟାନ୍ ବି ରାଇଟଲି କଲ୍ଡ ଏ ନେସନ ବିଲ୍ଡର, ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଦେଶର ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ କାରଖାନାରେ। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଶ ଗଢିବାର କାରଖାନା, ସେଇଠି ଟିଚର ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ତ ଟିଚର ଥ୍ରୋ ଦେୟାର ପରସିଭେରାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଭଲ ପାଇବା, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତ୍ୟାଗ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇକି ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ବିଲ୍ଡ ଆୱାର ନେସନ। ତ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ତ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ସେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫ୍ୟୁଚର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ, ଯୋଉଟା କି ନିହାତି ସେ ଦେଶ ଆଗକୁ ନେଇଥାଏ। ଟିଚର ଇଜ ଏ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ହୁ ଇନକଲକେଟ୍ସ moral concepts। ତ ଟିଚର ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଗୋଟେ moral concept ଟାକୁ ଡେଭଲପ କରାଏ। In the development of a country, the role of a teacher is a multifaceted or the one comprising academic, pedagogical, social roles। ତ ଟିଚର ର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଲ, ମଲ୍ଟି କନସେପ୍ଟ, ଯେମିତି ଏକାଡେମିକ୍ସ ରହିଲା, ପେଡାଗୋଜିକାଲ ରହିଲା, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ, ପାଠ ପଢେଇବା, ସୋସିଆଲ ରୋଲ, ସୋସାଇଟିରେ ରିଫର୍ମ ଆଣିବା, ଭଲ ଜିନିଷ କହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର କରାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ରୋଲ ରହୁଛି ଟିଚର, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କ। The essence of the teacher as a nation builder cannot be overemphasized। ତ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଟିଚର ମାନେ ନେସନ ବିଲ୍ଡର ହିସାବରେ ମାନେ ଓଭର ଏମ୍ଫାସାଇଜଡ କରାଇପାରେ। ଗୁଡ ଟିଚର୍ସ ନିଡ ଟୁ ବି ଦେମସେଲ୍ଫ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସ୍ପିକିଂ ନଲେଜ ଟୁ ବି ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, been motivation and the creative, innovative and effective in the teaching strategies। ତ ଭଲ ଟିଚର ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯିଏ କି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ନଲେଜ ସ୍ପିକିଂ, ନଲେଜ କଥା କହୁଥିବେ, ବି ଏ ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଭଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ହ୍ୟାଭ୍ ହାଇ ମୋଟିଭେସନ, ମୋଟିଭେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ବି କ୍ରିଏଟିଭ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିବେ, ସୃଜନଶୀଳତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଇନୋଭେଟିଭ ରହିଥିବେ, ୟୁନିକ୍ ରହିଥିବେ, ପୃଥକ, ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭ, ବହୁତ ହି ଇଫେକ୍ଟିଭ, ପାରିଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଗୁଡ ଟିଚର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏ କନସେପ୍ଟଟା ଏଠି ଆମର ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଟିଚର ଏଜ ଏ କ୍ରିଏଟର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ଅଫ ନଲେଜ। ଟିଚର କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହଉଛି ନଲେଜର, ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛି କାହାକୁ, ଜ୍ଞାନ। Firstly, we define the term facilitate, which stands the promote to help forward to make easy। facilitate ମାନେ କଣ? ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ହେଲ୍ପ ଫରୱାର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଇଜି କରିଦେବା ଜିନିଷ। Hence, the context of instruction a teacher role would be promote learning to help students to develop more and more by learning, by providing them a conducive environment to interact with in order to bring about learning and further development। ତା ମାନେ କଣ? ଟିଚର କଣ କରିବ? ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଣ ରହିଲା ନା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବିଷୟରେ ପ୍ରମୋଟ କରିବ, ଯେ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର, ପାଠ ପଢିଲେ ଦେଶ ପ୍ରଗତି କରିବା, ପାଠ ପଢିଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା, ଜୀବନ ସରଳ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିବେ, ପାଠ ପଢିବାରେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଟୁ ଡେଭଲପ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ବାଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଡେଭଲପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା, ନିଜକୁ ପଢେଇକି ବା ନିଜେ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ପଢେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ, କେମିତି ପାଠ ଅଧିକା ପଢେଇ ପାରିବା ଆମେ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ସେଭଳିଆ ପରିବେଶ ଯୋଉଥିରେ କି ଟୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ୱିଥ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଅଧିକ ଅଧିକ କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଅଧିକ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିପାରିବ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଟିଚର ଦେବେ, ଦେଲେ ଯାଇକି ହେଇପାରିବ। ତ ଦେଖିବା ତା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର,
द लर्निंग फैसिलिटेटर कौन फैसिलिटेट करंती टीचर the move to more student centered view of learning has required a fundamental shift in the role of the teacher तो the move to more student centered view तो कौन रहला द स्टूडेंट सेंटर व्यू जब देखिबा रिक्वायर्ड कौन करे ना फंडामेंटल शिफ्ट इन द रोल ऑफ द टीचर टीचर रोल ऊपर निर्भर करे जदि हम स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को देखु ओके and no longer is the teacher seen predominantly as a dispenser of information of working tape recorder but rather as a facilitator or manager of the students learning तो no longer is the teacher तो टीचर को गोटे एमि देखा जीवन जे गोटे जस्ट जीवा आसिया करछंती इन्फॉर्मेशन दउछ गोटे टेप रेकॉर्डर भलिया ना फैसिलिटेटर और मैनेजर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग से फैसिलिटेट करे खाली आसी कहि देबे इंस्ट्रक्शन या अछि या पाठ या से कथा ए जिंस आउ ता छडा जदि हम देखिबा ताहले तमरो आउ कोन रहला but rather as a facilitator manager the more responsibility and freedom given to the student the greater the shift required in the teacher role तो आमे यदि अधिक माने the more responsibility and freedom given to the student the greater shift required to teacher तो जदि आमे पिलान को अधिक दबा स्वाधीनता बढ़िया पाठ पढ़ेवा दबा ताहले तो सेही हिसाब रे टीचर कर रोल टा भी बढ़ी जीवो पिला जदि आमे फ्रीडम दबा तो टीचर कर रोल टा भी बढ़ी जीवो ना पिला केमती डेवलप हेबे कोन नाही The introduction of problem-based learning with a conquest, fundamental change in the student-teacher relationship has highlighted the change in the role of the teacher from one to information provider to one of facilitator. The introduction of problem ro introduction. Based learning with a conquest, a consequence, fundamental change in the student-teacher relationship is highlighted the change in the role of the teacher from one to information provider to facilitator. तो माने कौन द इंट्रोडक्शन जोटा रहुची प्रॉब्लम रो ई बेस करछि लर्निंग सहित जोटा आसी तो एटा हाइलाइटेड हवा दरकार एवं टीचर जे कि एटा को हेल्प करे पिलान को केमति ओवरकम हो से जिंसटा एवं ताको फैसिलिटेट करे सेटा होची टीचर कर काम तापर होची द मेंटर द रोल ऑफ मेंटर इज ए फर्दर रोल फॉर द टीचर व्हिच इज इन वैग रोल ऑफ मेंटर इज फर्दर माने टीचर रो मेंटरिंग रोल भी अछि केमति से मेंटरिंग करी पिलान को गाइडिंग देबे everyone has a mentor or is beginning to want one suggest Morton Copper and Palmer the role however is often misunderstood or ambiguous there remains considerable semantic and conceptual variability about what mentoring is and does and such a mentor is and does ता माने होची मेंटरिंग कांसेप्ट टा गोटे भ कांसेप्ट एठी जणा पडुनी एक्जेक्टली जे प्रकृत रे मेंटरिंग कांसेप्ट माने कोन मेंटरिंग करिवे एक्जेक्टली तो ये गोटे एम्बिगुअस कांसेप्ट रहउची तो आकुटा बुझी हो ना जदि हमें देखिबा कांसेप्ट को तले बुझी हो ना जे मेंटरिंग कोन करबे प्राय तो नॉर्मली हमें एटा को मेंशन कर परिबा जे टीचर मेंटरिंग भी करेंगे गाइडेंस देवे पर्टिकुलरली बाट देखाइबे सब जगह गाइडेंस देवे एटा होची मेंटरिंग तापर देखिबा प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल एथिक्स कोन ताको भीतर गोटे एथिक्स सठिकता रहया दरकार निहाती हा ताको भीतर सेटा लक्ष्य करिया it is universally accepted fact that the status of teaching profession requires its dignity and integrity तो एटा सबुआडे एक्सेप्टेड हुए कि टीचिंग प्रोफेशन निहाती भाବରେ दरकार पड़े कोन ना डिग्निटी और इंटीग्रिटी डिग्निटी बिना हेई परिबो नाही देयर आर 5 मेजर एरियाज of professional activities which encompass the work of a teacher तो पांचटा मेजर एरिया रही थाए जो थरे कि टीचर रो कांसेप्ट को देखिया को पड़े प्रोफेशनल एक्टिविटी को for each area there are certain principles which serve as a guidelines for teacher तो प्रत्येक एरिया रे किसी किसी गाइडलाइंस रही थाए जो द्वारा टीचर गाइडेड हेकी काम करथांते प्रोफेशनली तो 5 एरियाज रिलेशन टू प्रोफेशनल एथिक्स कौन से पांचटा एरियाज हम देखिबा टीचर इन रिलेशन टू स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप
प्रोफेशनल एथिक्स एठी रहया दरकार। टीचर इन रिलेशन टू पेरेंट्स एंड गार्डियन, गार्डियन बा पेरेंट सहित जेतले डील करछन ताको सहित। टीचर इन रिलेशन टू सोसाइटी एंड नेशन, देश एवं समाज। टीचर इन रिलेशन टू कलीग एंड प्रोफेशंस, निजर प्रोफेशन एवं कलीग। टीचर इन रिलेशन टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। एई पांचटा स्टूडेंट, स्टूडेंट कर गार्डियन, सोसाइटी देश, सहकर्मी एवं ताकर चाकरी जॉब एवं एडमिनिस्ट्रेटर ताकर ऑर्गेनाइजेशन हेड बा अलग अलग स्टाफ जो मान अछंती एमान सहित प्रोफेशनल एथिक्स रहया दरकार एवं विभिन्न प्रकार प्रिंसिपल अछि जहा द्वारा कि टीचर टे माने कि चले। हुए कोन जे आपण यदि ए सब जिंस को ठीक भाबरे माने कि चलिबे तले आपण जने एथिक्स वाला टीचर बोली कुहा जियो कारण सब जिंस को ठीक भाबरे बैलेंस करबार आवश्यकता रहिछि। तो वर्तमान देखिबा ए जो टीचर इन रिलेशन टू स्टूडेंट्स कोन कोन रहिछि ना। टीचर शैल ऑलवेज बी पंक्चुअल अटेंडिंग टू हिज ड्यूटीज इन स्कूल। टीचर निहाती पंक्चुअल रहिबे काम कला बेले, स्कूल रे ड्यूटी रे योगदान कला बेले, स्कूल को आसिला बेले, क्लास को जीवा बेले। गाइड द स्टूडेंट इन फिजिकल सोशल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सब प्रकार ओवरऑल डेवलपमेंट को से फोकस करे। फिजिकली, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, मोराल, स्पिरिचुअल सब क्षेत्र में आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दक्षता सब जिनसटा। ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स विथ लव एंड अफेक्शन, समस्त को भल पाइबा स्नेह आदर करवा। एंड टू बी impartial to all irrespective of caste, caste, creed, sex, status, religion, language and place of birth। जन्म स्थान हो, भाषा हो, धर्म हो, सामाजिक स्वीकृति हो, धनी गरीब हो, स्वच्छलता जोड़ा कहा जाए, पुओ झील हो किबा जाति हो, ये सब को नेकी केबे भी टीचर स्टूडेंट मान भितर पातर अंतर करिवार आदौ आवश्यकता नहीं बा करिवार आदौ उचित नुहे। सब तो समान देखिए। एवं रेस्पेक्ट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन व्हाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल। निहाती भाବରେ बेसिक जो ह्यूमन डिग्निटी अछि ताकू मेंटेन करिवे जेतले कि से डिसिप्लिन मेंटेन करछंती। तो निहाती डिसिप्लिन मेंटेन करिया पय डिग्निटी को रखिवे और रेस्पेक्ट रखिवे। समस्त को काहा को अन्याय अत्याचार किबा असम्मान करिवे नाही स्टूडेंट को पर्टिकुलरली एटा कहै छै। तापर आसिला टीचर इन रिलेशन टू पेरेंट्स। टीचर का कौन रिलेशन के पेरेंट्स ना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेगुलरली टू पेरेंट्स रिगार्डिंग द अटेनमेंट ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द वर्ड्स। तो रेगुलरली टीचर स्टूडेंट सहित रेगुलरली टीचर गार्डियन सहित कांटेक्ट करथुए जे पिलांकर तांको पिलांकर केमिति दक्षता बढ़ुची बा को जगह से पहुंचुती को जगह प्रॉब्लम रहउची। तो ए जो कम्युनिकेशन निहाती टीचर निहाती करियर आवश्यकता रहउची। गार्डियन मान को कांटेक्ट करबा, ताकू इनफॉरमेशन दबा, ताकू आउरी बुझेबा जे आपण पिला गाइड करंतु घरे एमती सब जिंस। टीचर इन रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी सहित टीचर रिलेशन कौन। स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम को बुझिया दरकार देले तो सेही अनुसार से काम करिवे। सोसाइटी रे कोन प्रॉब्लम रहउची, पिला पाखरे कोन प्रॉब्लम रहउची, तार किछि बैड इंपैक्ट पडुची कि नै पिलांग ऊपर, एजुकेशन ऊपर, ताकू केमति सुधार जाई परिबो ए जिंसटा। रेस्पेक्ट एंड बी लॉयल टू द स्कूल कम्युनिटी स्टेशन नेशन, माने ता निजर लॉयल हवा दरकार स्कूल प्रति, कम्युनिटी प्रति, देश प्रति। तापरे सम्मान करिया निहाती आवश्यकता रहउची। तापरे टीचर रिलेशन टू कलीग एंड प्रोफेशन। द टीचर shall treat other member of the profession in the same manner of the himself wishes to be treated। निजे जेमिति सम्मान रो सहित आशा करूचे सम्मान पाया पाई सेमिति अन्य को सम्मान रो सहित व्यवहार करे आवश्यकता अछि। सम्मान देइथिले सम्मान पाइबा, सम्मान को पाइबा को हेले सम्मान दबा को पड़े। तो निजे जेमिति भाबुचे हमको केमि सम्मान करिवे तो हमको तो अन्य दबा पड़ियो। कोऑपरेट विथ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड कलीग्स आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन इन बोथ करिकुलर एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज। सहयोग करिवा आमर संस्थार मुख्य सहित अलग सहकर्मी मान सहित से पाठ पढ़ार हो कि को करिकुलर एक्टिविटी खेल नाच गीत फंक्शन रेड क्रॉस गछ लगेवा सफा करवा अवेयरनेस क्रिएट करवा एग्जीबिशन को नबा एमती सब को करिकुलर एक्टिविटीज रे भी कोऑपरेट करवा। कोऑपरेट न करे केमति टीचर टीचर कोऑपरेट करिवे नाही तो स्कूल कॉलेज चलिबो केमति काम। लास्ट वन होची टीचर इन रिलेशन टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। The teacher shall take membership of professional organization and treat it as a professional responsibility। जदि आमे प्रोफेशनल रहिचु तो आमे प्रोफेशनली बिहेवियर भी करिया दरकार, प्रोफेशनली निज काम भी करिया दरकार। मेंबर हिसाब गोटे प्रोफेशनली मेंबरशिप भी हवा दरकार।
सब जिन प्रोफेशनल दरकार माने जहाँ भी नियम जोड़ा रही ऑलवेज फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड कंसर्न जहाँ नियम अच्छी से नियम को चैलेंज न करी से नियम को न भांगी से नियम मानिकी चलिबा से नियम भितर काम करवा जो ऑब्जेक्टिविटी नेकी से जॉइन करछंती से ऑब्जेक्टिव फुलफिल करवा निज ड्यूटी को ठीक भाव में करवा हाँ जदि भूल भाल नियम होती कथा अलग ताको परचेस करिया दायित्व भी टीचर ताको सुधार करिया किंतु सठिक नियम जहाँ भी कराई जदि नियम बचिता ठीक टाइम करेंगे कोर्स को ठीक टाइम सारे खाता ठीक से देखिए पिला को ठीक से ट्रीट करेंगे हार्श बिहेवियर करेंगे ना ये तो नियम आपको तो टीचर निहाती मानिया दरकार आम ताको ही टीचर को प्रोफेशनल कही परिबा जी कि ये भाया प्रोफेशनली बिहेवियर करेंगे जमती प्रोफेशनल बिहेवियर माने कौन जमी जो नियम अच्छी से नियम भितर ही काम करिया तो सेटा को कहा प्रोफेशनल बिहेवियर तो सेटा को कहगला तो यहाँ हूँ कनसेप्ट तो आई होप कि आपण मैंने पूरा पूरी भाव में जापे गोटे टीचर को प्रोफेशन हिसाब से नवा हेले कौन कौन जिन को आमको बुझाई पड़ो भाई पड़ो चिंता करने पड़ो और ग्रहण करने पड़ो तेणु आपण मैंने भी कालिका टीचर हेबे प्रोफेशन चूज कर बहुत ही हेल्पफुल यूनिटा यूनिट 5 टा आपणकर वे आपण आग को यदि आप क्लारिटी भी ना क्लारिटी पाइपर सब्जेक्ट रु निजर प्रोफेशन विषय निजर ड्यूटी विषय एवं फ्यूचरिस्टिक जो ड्यूटीज रोचे आप टीचर हेले कौन कौन रहिबो ए विषय आप जानीपारे जदि आपको वीडियो भल लगी लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे सांग सहित जो मैंने प्रथम सेमिस्टर देवाई जाऊँच मन टे भय थाए प्रथम सेमिस्टर प्रति डरबार ना जमी लिखाई पॉइंट सेमती आराम से एग्जांपल देकी आप एक्सप्लेन करेंगे निहाती भल मार्क आसो तो ये रखा क्लास को तो वीडियो को लाइक करेंगे चैनल जदि नुआ था साइकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करदे धन्यवाद धन्यवाद पिला माने आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे जहाँ भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणै परिबे जहाँ भी आपण को डाउट रहिला जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछन्ती स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे आपण सेठु परचेस करि परिबे आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हे जाईची जो माने भी जेकोनसी पिला इंटरेस्टेड अछन्ती आपण हमको कांटेक्ट करी जणै परिबे मो स्टार्टिंग रू भी पिला कहिछि आपण एडमिशन करंतु न करंतु डिटेल्स बुझंतु ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार आपनकर जो कोर्स भी आपनको एजेंट किबा कौन से इंस्टीट्यूट कहूची सेथिरे कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो कौन कौन एक्स्ट्रा आपनको माने आपनको एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नहीं जाई परिबे तो आपण हमखे करंतु कि न करंतु डिटेल्स फोन करके बुझंतु जहा द्वारा आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ।